Alléluia. Ma ben continue kola mere va gbemela. Ola ten subo ku dom lendia. Eta fidélité. Amere ne subo apetola. Tona Yehowa be ye lo pe nya gbo wu no kata. Efi ye ne ma da pe ne o. Ne nye ma uto. Eye e fo lendi ne futa anyine o. Ma poto no eji. Me le manwe hige mo. To omena enya be nu iba ulo na ye mo. No le senkonya. Bronambe berentinye be akpe Yesu. Dole hosebe mele fobe fonyweri. Fo me afonyweri. Ne government on hame weye fon lendia. Ple kuhewa mele kwa maule me. Tona fia oji fia nambe akpe. Atenti zambadi. Mukaya atenwo. Bibla be agbe amenye miato. Aya gbeto danako be yele. Ebe jojo agbonu jola be le jo agboanu. Ne ye nto ye mawu mejo. Tane mlanyi le zane Yehowa. Mele o dade wa mafon. Oye fun kaka ele edomevo. Ole enu sape ovo. Ole bureau ovo. So many TV to create na to ne be Yehowa me dak penam. E si portable da pare kale gbona be bubu. Be wo ko ma suboda. Oye se vocala ye le tone le meme be wenyenye mawu. Hallelujah. Hallelujah. Me va bolendi be ma tono bere. Nou ka ele vanyao. Nou ka ele mbo dono. Ye webe bojo. Eye le globe mawa ele alome lewa. Me va bobe matono be maule. Lendia tona Yehowa ba pe. Me do beda de taube. Ye pe gbogbo ye de nanu gomena me dona nu siame. Yesu pa menu be ma inona via oti. Ebe yelejo dake papa ne kpomi atali ihe ya me. Ameta pola de la sio. Ebe ne yinu gbe to do enye gbogbo kokko fe ngbe ya. Nya hora kola ya dodo dami. De kana de nuyo katajia. Ne le Kristo be heme. Eye wo vodada. Me kare jiwa. Evinye manye domo. Obe kaka vidje akotonye vidje. Oma chobe ke sinonu ne kpogbedo. Vasere ka kemelati. Ela nyabe dope yedo ya. Nani ola trole pagbeme. Evinye gamesu. Yi ke do ya. Eladola se gome. Eladola nyabe. Eladola tile maume. Do hianto imemilea. Ele do viviti. Makpoto. Ano blenao. Eye Kristo pe baba. Nou katale de fiambe le java. Vo eto te pobe na trohafi. Eto te pobe na nujiafi. Eto te pobe na de. Nou yebe ya wotoji wa yawe. Nou ka ele nyole jimenao. Doda fomi to ubo. Nuka ele nyole jimeno. Doda juko ubo. Nuka ebe siko ele chiwo. Evinye nu de kape ko ele nao. Ela jula tro wagbono no. Ela jula tro onu popo. Ela jula tro onu onao. Ela jula tro onu fufufua. Ela jula se gomebe santo ye ovaya. Imaga no ete odo ese kele santo. Ese kele polo santo. Ese ale bufon be ya yama no agbe omo. Ye la lola jemie ye gome. Lendi yana medele 5 ans. Mais le yo no bere. Ne lesi amem toto alo lesi ame yo fe gbea. E la jolanya. Ne poto le nu khokhwa be kokolotere. E se khokhwa ile bouffon wa poto no bouffon. Voine troere. E se khokhwa be gakpo mo la dufia de jio. Non nou la gla jele son reve. Mais le mutu la gla jele son reve. Ne mutu alo nyon me ko yo be. Wona khokhwa e se le pole be ni la gla jema son reve ma fana wo. Elle a trop. Ne trop quoi c'est trop. Ah, mais les gars me lundi. Ne les 5 ans ni. Mais les problèmes ma ouvert nous nyame. Ne ni lododo fa gbanle etam ni pupui ame wode. O bom le fun bede, hein? Lo nous sonson wulu ka uga. Eye o lo nu ka science wulu ka musika. Eye ti blombe nu nyanyo a ajamba. Eye nou hwasiade ke me de enu o.
e gomme nye bene poga nunya ila pledo wezu na fipode ese yiduna fiade gama dia gbena medome ne de so nunya ila pasa so do fi agba hafi na de ya ne menye wa ye be de ya vinye ye mejibe ya so ha wa e so le pedo ogble ne le tunane ele holonane ele zinane ye nunya ina do gba me du wa vinye ye mejibe ya nani ya so wa ne be ya were ese ho to ale penaliser ola beneli mega back do me ira mokata ne me kodela yesu wona ma yewa ebe si enye be ba poti po fiaro be amo tama uvi ono hia dodo afi mi do yare trobi bod danu de na bia do kro be no ka lebe ma nya na nu imeleji be vie nto kene nye a efi nye die la du gbede gbedoranti ilebe vere unu kata sainteté pratique agbe kokko nono pele mawu menono asaji anu mawu bo le wa gbe yi kata keke won na me bebe ma gbele ji okwa efi nye asusu ibegbele ndi me fa vinye le tono ka do ndome ya hona me lava na me gira mo katalenti mi akle ndele Yeremia fagbanle etabla ve voici de ke pupui amandre yire amasi de ke ebe midiju sime mena wode aboyomi yila fe nui eye mido gbeda na Yehowa de eta no kanti ma wule gboro me de eju de mi aboyo a ebo no do gbeda no ti nui na juma obe mi di nui na tui me medemi na boyo eye no do gbeda na Yehowa de eta no kemele yu enya boyo le o son de beya echaka musule seta me yenti taye na di bonem son de ponose atome yele otole ya ele kobe le gamene va me na be adi bonem no vi wa me le do to wele jagala nyate pelo va me na la di kune obe di eju ide ni aboyo a mi to mi di nyina juma eye mi to pe re juma ta o so belendi abede ame jagona wa ateklo atogla deta de o so belendi abe ame be no fena domino pote alo ya wo nuine ya o so bebe no ke tiri ye majola tiri o api botoro le doko me ye ndi abe tanyenyi be de vie selon la nouvelle alliance et la jola no abede nu babla ye yan nu ye la jola fa essayer ye la jola pelo me gademo na poto no se hohoate nu wo no hoho wa o le gbon sede ni poto le sema te ado me la ble me du gbe dada me de tabe nya glori be nu kaye de wa boyo ye di o gban ebe la gban so le keke ebe la gban joana me keke ebe ya gbele na fa gbe keke awo ma o le dange no be ti o ne jene be eju ide wa boyo re eju ide wa boyo jinju wa fe ni church de wa boyelo na so na Yehowa lo elajo la ji ebe ni ma o de ma boyo no elajo la ji nyi ne le sen konye elajo la ji ministeri ma o yo ba wo la pe o me elajo la ji ebe ni acho onu ori o ga akona acho lo ki o na Yehowa olajo la lo awe na me nu bebe ne ba ji o senu iwo gboro ye jira senu iwo gboro ye jira ebe elabena ne amenyone ne emenyone la eme anyona miawo ha ebe ji ju ide wa boyo abenyi ne emenyone eme la nyone jila ono koyoyo wa ji nyina bo bi o meka gla yojo wa to gbeda de wota do ne emenyona wa anyona ucha ma un viola de la ji nyina o so fo lo pe church o enye emenyona wa anyona ucha elajo la ji nyina so wa pe son de pe wa bene menyone wa nyona wo ha me do gbedada me de ota be afisia fi de wa boyo enye to ye eleme ye ele gbe la zokuna ore nenya ya va do gbo re ne fufu ne moment ko ko ne do da gba oji esun ne fe mo ne fufu kadede mo ne fufu e to me le ne fufu be na se gome be gbeda si wo nyecho Yehowa gbo be me pomo la o phone vi wo me pomo la gbe nu yi ko na o ebere eju ide wa boyo lo enyanyu de be duade wa boyo
enya nyure be musu anyiraku enya nyure be nyu anyiraku enya nyure be hono me nyo vo ebe de die be nyi mebe todo ki one na ku olo ebe ji ye be nyi kene yo edi nyi ne yare ye me ko me anyo na ucha me du gbedara mereta ele gbla mere do ebe ma nyo e so tukara be agbele na ne ya gbele sro ye me mele nyo na ucha wa me du gbedara ele mu chupa gido ele nyo nu paji me du gbedara ni atabe ne mi le senkonyere e kane tu le nyanti prra e ya misisi ye ne ba mi achi be nunya yo hona cho mawo mere yo wo ne o nuna de ebe power ne ba mi achi me le fi onu be na ga si jikuma me le fi onu be de me ne nyo no me le fi onu le to no be de sedede onye be woye la to lati ju ide wa ba ni ne me wa nyo no me yira me de ela be na ale Yehowa Zebot Israel pema wula gbolo esi mingana miape nyaglodilao siwo le miadomekple miape bokono na blemi o me be de me kele ble o le to no be no ti fun na so wa ye di la fana eblo uno kaya le gbolo be ya wa shati kanu ne so ne lon o eblo hono ma ile conseil obe yenye u ye wo yo deny yo be chole ma obe moji jole ma be lo me eblo e hama ye leto ye be jagbe to me de me be leblo ebe mi ngana e ko me be responsabilité be yino e fini me ke leblo de gbegbele mo me ke be ka ele te me ke be gbele se ye me le di no vi wa be nyu me to gbe de taolo me le ti so be nyu me di be asoke o e wo na ma klo ne po e vinye o me won ne no lo me to gbe ebe mi me gba se nya kro di la vlo be nya nu fia ke le gere to me na o me kanyi tono yo le fion nu gbegbele o prophète va bolendi me va bolendi abe ma tono be de ame ma ye le do to la gbele o na u be mi me ga do to bo kono ma o me ga do to me ke le tono be hunu e woni be de so agbo pe hey agbo pe fu be to me ga le wo to e ja se fifila me to gbe da ta o bonya de ji o be mo be kono me ne va e ka o ne tu le ncho pr mi kle hono ma me kra mi anto me le yesu be come enye se de cho Yehowa bo anu veve enye na Yehowa la esia ta hia dodo na me ko le roto ene do me gagbelo do me gbele kekem ela be do to me yo ma do to eye mi gale to de mi ape drun o si wo mi eku na lanu o me to gbere de ta o e drun ka eku e drun ka eku e drun ka eku ye koto me to gbegbe atu ato gbagban me to gbere de ta obe ala pe yin drun ma bible be me ga le to drun si drun e ku drun pa amanda e ku drun e po ete e ku drun e po kekeme e ku drun e po me ku ko me to gbere de ta o ma le do flow e so le pe ma gbana o me to gbere de to anye do flow de pe ka to so ba no le drun me de bible be me ga le nkuro ncho me to gbere de ta yesu be fu ne pa te fifila me to gbere de ta o ya de ji o e finye na ku drun de o me bona nu de ji o jere de do me to gbere to be kane so le nchu ari amaru to le be nyamela e fini ye nye titi nye no lo e be mi nya fion nu me fion me to gbere to be amanu be ne le senkonye me ga weko me ga no se ho teko enu matro ne pato nu ho te matro nu ho yo le wori e se le fima le condamné o ta e la jo ne le ti to tro e la jo le se ho mi nu ona ho la jo le mi susu de ho ma la jo le mi dima hosema la jo le mi e vini ku via ma la jo le mi lo gbera ma do ma la jo le mi anani bravo wa e vini la jo e la no be se ye ne ku le fa gbe me yira e la bena alakpanya gbolomu ole di le nyen kome menyenye do o Yehowa e gble me to bra de ta amede pepe ma o me don e la gbo me le oto ne fota gba ne ba to la gbo me amesia me ye le do to me ye o la do to res kata seigneur mi ame yo le do to me bubuo vo enye o prophète mi ado to me to bra de mi atabe amomo no fota gba no jo le ba gbe me ne mi se prophète be gbe ne be gbe ne agbene tro e finye ne sere me to no be aklala eze nuaneke ne ma probe ve wo Christo ku ebe ku na mi ablore do me nyinyi le niasi nous avons un héritage mais do bra de ta ne le ma ba fiaru femede e la do la nya sekle do yo le ple no gbe nye ye je wo kwa ma u zena na me mais do bra de ta olo vedu ajeklo na kanu bebe me be de matende
et là où à beau kata que le hiame avant à seo kata il hiame ma tom jeje po gbedo me do gbedo ta obe na we ti kona o the prophet va go poase abotano be vinye yesu be ka konye mo me do gbedo mi atalo bro nya de mi aji be no le senkonya amenu be ganya dre never ji yehowa e gblen be me ye don me kento so mo banagbo me ye ja ba pe ele boy te fe didi esusu be ma we so de bo for me nye ma we so me do gbedo de ta bro nya de ji o be gbe e ko ta gbe do la ko le senkonya to na be ah e vinye Tanya naore, mais les blancs non benye be vie selon la nouvelle alliance. Et la djula nous agbe, le nous abla ye yaji. Mais les tout non benade. Mais les tout non benade. Alléluia. Alléluia. Mais les tout non ben n'importe. N'importe. La gro tea. Et porto le nous ho tea. Et vigne seigneur de do me la ble. Mais comment hey mais comment agano agbehohoate do ese kele ko agbehohoa ye le condamné o be no di nu mega po ba gbeto ne tri ta e la jola di agbe mawuvi e poto li hieme se la ploro be do me ne gbe akuku pata ye mele pompono ya atavi nyola jola ko yesu va me se oyo moto na mbe nene etu emegbe ko janyi ko eku evinye ne le mawume ya ajodo me soname ne so wa gbe blibo na yesu a ajodo me soname vo ne gbe do kio de kiki atepe nu wona hohote ye de mo be kiki me se ko ne plowa do me gbe na me e ye condamné na me awa me de le 5 ans nu hoho me le ma gbe ma trowa mais les yo ben dania toi ne matin yo wade va dire prophète pas prophète ti kona me ma so gbenyina yesu me di be ma so nu le wa for te vigne o yo be ma we ye ti tel nko nye sen be se we me ga nueme me ga so si dade apoto nueme le fimo le son de ver la fi vo do me la va gbe seda mi aponu kekele mi aponu ijore mose bele yesu do mera wo me vi ova le nouveau mi appo Jean 1 alléluia mi appo Jean Johannes Pagbalin mi appo Johannes Pagbalin alléluia mi appo Johannes Pagbalin et agbanto pour lui André Jean 1 verset 17 c'est là Jean 1 verset 17 c'est nous Yehowa gloire elle avait na wona selato moseji amenu veve ple nyatepe la vato Yesu Kristo di et la poka mesia meva na netu ediva mose be sewa ebufun me que mose va essayer ya soba yesi a condamné mo et mose va et so se va dare esi a wamo ne banku na wo chan gbena me na me wu wo chan wi ne so abo de kana wo chan so e me poto la gbe hoho na me a e se hoho e la bufon vo be yesu va e ya so nuka va o be yesu so amenu veve va Kristo e so nuka amenu veve va mo se be si ele gblombe de ne jago me ga so ke ameo tu fene vo yesu be se ele gblombe de na me jago le ji wa so ke e fini ne poto le hoho na ya et c'est pourquoi la batono bouffon amia diagoleji ko be makokeo e finye ma ube me ma sokeo vanelon yeso le mabla yeme que Christo so va ye le gbolombe ne o jago amere jago na wa swekea no swekea ebe ye chan la soke e finye kai na cho amegede o poto le se hoho te mu wona hoho te e ye se hoho le gblini le gblini sont de faire le gblini pas job me gawo to me et c'est pourquoi les globés bede ne ton to jibe to no viwa e ya ne to nko we say ya le globé ne no viwa o fonenti wa o ya lo mais somo no popo to goda ka mota be ka me sunani atro no kata vinye no le senko nyene nyemele o komejina o wa gbele fefere na mawunto ta ela to la koyoyo atro no e se gomera et c'est quoi les globés c'est et c'est quoi les globés ne jagole blema
Patima, yé la clonture. Elle est là. Pour Psaume 51, verset 9. Tu as accouchant clon nous vonda. Ne nous n'a dit. Letinam, ne ma foutiti ou letifou. Ne les français, eh bien purifie-moi avec l'hysope. Et c'est pourquoi les globés, ne jaguar, à sa Patima kokoro konti. Vous essayez y aller blonyabou. Miakbo 1 Jean 1 verset 9. 1 Jean 1 verset 9. Alléluia. Alléluia. Elle est 5 1 Jean 1 verset 9. C'est là. C'est là. Essayez les globés. N'aimiez-vous mieux nouveau mais là. Et que ma nous te voyons là. Ble Jojonye to. Ou nye bena. Wacho mieux nouveau akemi. Eye waklo. Majo nyenye katanda le mianti ekwe nous blabla ko le poto le patimate e poto le sac e poto le wu e poto le so patima de klasibe ne jago kwa obe nyonu da fo pe ko ebe o so patima fo e vinye me wona ne ko e se ko la condamner mo se be sia e punir a me e retona me ta ne be tro mo be se ye ne du fiare pa gbeji wa gbegbele mako e ko ne be ya tro nwa atendo power la tro va sine ka ke me long be ya gere nu babla yeye me agbe yeye me nu ona yeye me susu de yeye me a o vinye nu fofo yeye me ye ku nti afa bra me nu bebe ma college a wo do ne nu na wa ye ku va hafi na gere nu babla yeye ma me na zo a e la jola nye nu so la na Yehowa e la jola nye nu so vi na Yesu me le wo yo wona hiya kata benez le Belgique Allemagne et le France elle est Tunisie, elle est Portugal, elle est Sénégal, elle a fait vous voler Togo, elle est Bénin, elle est Burkina, elle a fait vous voler 5 ans de Trosia. Et c'est que les provoyés n'a même le nion. Donc nous que les oua, et c'est que les doufia, les madia, y les globés de nowhere, il a méga va bao, mais il a mon catalogue. À mon jago laissez vous voir mais obenuka, obe ya sok pati makole. Voilà nous babla yeye mais yesuba. Et puis de nous gbe fou mais na ye quoi. Jojo yin pe ma wenye ni gbedo ejesi ye nto ya kolontio ye olaja mais to gbere da me de tabe mo fe gbogbo never ji mo ba me nu fe never ji e nu ba la kokko le gbogbo no wulan no wa kokko amenti no le ti na ne wu gbo wa gbo vo nu ba la ye ya be de me yan na wulan be yesu kure onu vonta e fini ne metro nu wo wa do me gbere na me elle est 5 ans ne me trouva a me to me blena ta elanya be ka fofoke do ya re vi me ble me kale da fofoke do ya be ble me kale sawo wo le gbo me wa lenu e poto la le wu aji ka de gbe me ji be atre obolo ko nu le fo me lo eti te vo yin Kristo to e vinye ne poto le ne ji ne nia e la ba do me la ba gbe ne poto le ji ne nia gbegbe la ba fo ne poto le ji ne nia nu bla nuit la ba wo ne poto le ji ne nia to tro de ke magera gbomo ne 5 ans nyere me kan ji emele kono ye ese gome be la jola tro c'est là nya yi ebre to ba gbaleme eta me wo pipi gbanto va sere amewo amaton ebere ela bena esi wo nye nu nuit si wo le vavagela fe vovolikwe lina sela eye menye nuwa o fe nonome vanvan o ntila eyata fe siafe vosa siwo wo chonanana dasila matemu awo amesiwo tenava egbola blibo ma ola blibo gbede o epe obere efesia pe vosa elanwu agbowu ekeju ko wona amebuma wo wona ese gome matema na be mi adeblibo pagboro evinye elombe ya jole mu khoma me ne alombe Kristo kude ita na gbeye ye ne je gome na wa ne seye ye wa polo wa na so de sema ujia ne me wa nyona wa obe pesia pe be vosa ye o wona agbo wa fu wa to evinye potoleme wo ele Kristo me lo afokwenye be potoleme ele Kristo me wo agbe no dia me mo be nu wona ye se ho wa potole du fia la gboji ele dia me nu be me le po e son de pesa collateral
Roma visa ko wa nasron lo. Ko ajo yebo me letro e gbede me matro susu de kankume wa ka po we ano profil di ano to mu ka ele wo evinye obe pesia pe voir ça yo le wo matena gbede hallelujah c'est elle avait na esi onye nunui si wo le favagela fe vonvon likoeli na sela eye menye nuawo fe non me van o ntila eyata fesia pe vosa sa siwo tona nana dasila matemu awo amesiwo tenava egbo lablibo gbede o vosa sia vosa obo le di egbo ola wagbo ola woni obere matemu ola deblibo ko gbere tela se gomebe ne potole ne kanku meme ilegblo yesu suba me mebe va evinye maten deblibo gbede ma poto trop gbede elombe ya jole mu ko wa me na gere ni ya me la jole fi me seda demele nenema ola ne wo ma jujo vosasa le esi wo ko amesi wo no amawu subom lamti sideka ale ebena nouveau nyanya deke maga no wonu olata o maha ebere ne wa wagbo pe ale ya pe tonu la kore ko gbe wagbo abayi ko o maga wagbo gabu meko o yegbe obe no bendejo o ga wi so obo o bendejo o ga wi so obe o ndejo o ga wi so mele o yo na mo kada be la jo le fima elle a jo le fima ne le 5 ans yedi elle a jo le fima elle en veut vous matende o elle en veut vous matende o ne ne ken de kan me wo ne me di me ya jo le te o maten to on tin ya ko bere o obe ma we yo me di bi agan de to te ase o ewo ya me nya me tatia elle a de to ma wa no sa me be ri nka ele wo ewo enya me tatia e la no nu itovu na ma wo lo me nya be ri ametati enyi ele mo be nkumo elle a gbe wa kata le kasa me do ko de ta obedi ma wona tuka amen be ne ba mereji na senya ya gome verset 3 c'est là que vossa ça mao doa nku nouveau dina amefe siape ne potole wa bo e potole ne kan me majiri elle donc nto o nouveau dina doko elle de nous vont les fiamau be essaye le globe ne davono punir wa apotono wo tola pe evini ye na me gevo pa gbeme le tro rema sakata no le 5 ans yede ma wo ne tukata gbona lo nu comme se seye ye ne ba na se me bede hikeke me le ame nu veve hike me yira mo kata obe ne mi potole vosamati obe vedo abia nu ya obe ya leke mila wagbo evini me ele donc nous vont dire ko elo mega susu be le ko ele donc nous vont dire na ye ole donc nous vont dire ko ye se ile plebe ne davo ma wa gble do me e se me la poto no gble do me la no gble wo gado me agble so de go do me nu wona de kama ke poto leji me di me ya tro wo susu de wo nu wona yo gble hanu enya fo ko ni be de me di na be ya tro e la se le lame a se le didi e su sentiment be nya ka ke apo energy atite abe ya tro abe ma obi enya o e be de no nu vi o katare ona jijo bebe fifi mu o eye mu so han ona jijo nka tukara wo otom lo da gboro mo penti kokore no ju me nya me ke yin ore nu ke le won ele don ku nu fon dina Yehova be ese ke le gboro me na ewo no ble wa akoto no ble e la be na ni tuwo ble botuwo fevu matem ade nu fon o da akpo o ese ya o be ni tu ble botuwo be vu le matem de nu fon ne neke ne susu be wo nu wona o ke gbebe ma tro o le ble tro elle avait honte au vide l'ennemi ye bébé battre wa ma ten khale amenu bébé ba no pogbero elle a tira hoyoyo t'as le changement du caractère elle le bébé rento et den wototro nous gomme c'est ta bendi ya me va ma wo do le sudi na nyabede e fi adu pe ke me la me yo ore e so gbe to te pona ne le bo be se ye ne pelo elle avait so bébé ya wo do na ya di jina enu ma wo ne zu wo na ne le 5 ans yede e cho wa gbe na Yesu fifia ne so ne ede ele zon le sia me ne me le zon wa prophète le yo no mate no wa poto no fimo me nya mo yato ina me do gbe de ta gbo nya de ji obe Yehowa ne ve mere nam be nu yo na se gon me na zo glorifie me yira
ebe eyata esime wo va xexea me la egblɔ be vɔsawo kple nunanawo medi o ke boŋ ŋutilã ne dzra ɖo nam ekpea wobe yi wo va xexea mea ebe vɔsawo ekpã numɔ katã ta eladzo la nya be nu yeye dze gɔme ese yeye dze gɔme Yesu va ekpã numɔ katã megakpɔ ma le agbo wobe vedu ye wobe kpɔtɔnɔtɔ ye wobe yaleke evinye ne kpɔtɔ le dzi koa tome la gble ege be Yesu va esɔse yeye va ekpã numɔ katã neneke agbo xoxo yiwo le sa eye Yesu va etrɔe ewo evinye trɔe ele srɔ̃ ɖeƒe kple agble xoxoa karate xoxoa ebe se koe la nɔ gble dome karate xoxoa be se le gblɔm be ne dzagɔ edo wli musu ne do tsiku ne wòadzo le gbɔ megana wò nu na ɖo nyɔnu ne bu le gbɔ nyɔnu ne dzegbe mebe ɖevinye mi trɔe mi la tso la xɔ yɔyɔ la trɔe mele wɔ dɔ ɖe ame ɖe be susu dzi le ŋdi ya ne mele wɔ dɔ ɖe susu dzi le ŋdi ya ke Yehowa be nya yiwo gblɔ ele ve me na wo ma me do gbe ɖe ta gblɔna ɖe dziwo be ma woƒe amenu veve ne bla mea ɖe eye Yehowa be xɔna me ne va dziwo ese mea ame yi me lɔ Mawu oa ela dzo la nya me nyi ne me xɔ yɔyɔ be alɔ Mawu oa ame geɖewo susu be yewo lɔ Mawu evinye ne lɔ Mawu ɖe enu ɖo be trɔna miakpɔ 1 Corinthiens Corinthiens ƒe agbalẽ gbãtɔ eta 8 Alléluia eta 8 kpukpui blavevɔve 1 Corinthiens 16 verset 22 sera ebe ɖe ne ame aɖe melɔ Aƒetɔ Yesu Kristo o la ne zubusu eladzo la nya ebe le subɔ Mawu esɔ va gbe o gblɔ be na ame aɖe mexɔ Kristo o lo o be na ame aɖe melɔ Kristo o la ne zubusu egɔme yi be ne xɔ Kristo oa eladzo la sɔ le yi wolɔna Yesu sinon wa ela zubusu ye ŋti Kristo tɔ gbogbo ɖo ozu nuka ozu ame pervers le Kristo edima xɔsetɔwo gbɔ do ela kpɔ Kristo tɔ ƒe agbea dzigbɔ ɖe mele mo do melɔ Mawu ne lɔ Mawu ebe sededewo kple be principe mi la xɔlɔ be miawɔna wo ela kpɔ Kristo tɔ ma vɔ Mawu ihe be tɔ la be va mi dzo be nu aha ela dze yewo me la be nu ezubusu wala be wo Kristo tɔ ema Kristo tɔ la gbe la nɔ srɔ̃ gbɔ be nɔ da fɔ gbe evinye menye Kristo tɔ enyi obusu ezu ne kpɔtɔ be anɔ se xoxoa te atome la gble ŋkɔ ma nɔ asi wo nɔnɔme ma nɔ asi wo nukɔ ma nanyi o mele wɔ yɔyɔ na amewo katã be ne ebe xɔ Kristoa loe ŋutɔŋutɔ na dzesi tɔ yi la fiɔ nu mele wɔ yɔyɔ na mi emi zi akɔte fi akɔpe sɔmɔ be gbana catholique kɔdze kɔpe na ɖo gbɔ akpɔ miɔme ele akpɔ kpa ɖe le fi ŋlɔ ɖe be tiɔ dede me tous les vendredis soirs de 18h à 19h dimanche de 7h30 à 9h mi ƒu classe yeye mercredi yɔm na gbɔ be awo ma fa me di be ma srɔ̃ nu la na va etɔ ne di 18h tous les mercredis ekpa na 19h me yɛrɛ mo kata ne me lɔ Yehowa ezubusu busu ntɔntɔntɔntɔ ye nenye efinye ye ne la kpɔ ba nyɔnu yiwo le yi tsɔtsi xɔ me eyiwo me de wa srɔ̃ me kpɔtrɔ dzi mɔ wa ni mi va le nu agbe aɖewo le srɔ̃ɖeƒea musu akpɔ ne be nu ka ŋutɔ mi va le se le tsɔtsia eyiwo do na vlo Mawu ezubusu lo alɔ kpɔtɔ nu xoxoa me alo alɔ Mawu na zɔ ɖe dzi azɔ ɖe be sewo dzi me do gbe ɖa ɖe mia ta be ɖeɖefia yewo kpɔna le Mawu ya me yewo trɔnɛ lɔlɔnu fama didi ma fa ba mi sisi ne ma dziwo le ŋdi ya me yra mo katã 1 Corinthiens 15 evinye me dzadzo le gbɔ 1 Corinthiens 15 verset 19 seda ne mi kpɔ mɔ na Kristo le agbe sia me ɖeɖe ko la ekema mienye nublanuitɔwo wu amewo katã Kristo tɔ geɖewo mi le subɔ Mawu ɖe xixe ya me kota nublanuitɔe mi eladzo la nya nɔnɔme ke le asi o ame geɖewo be ŋkume ʋu wo me se gɔme o wo be ne le subɔ Mawu na xixe ya ko ega ne va ma ɖe srɔ̃ ntsa ma nyame ma tu ahoe ma wɔ leke wo be nublanuitɔ gã ɖe nenye ke ne le nenea ma subɔ Mawu ne xixe ya me ko o eve la subɔ Mawu tout en focalisant le royaume des cieux le jour de l'enlèvement
Et la joie no subo ma ube berekane va et la joie idifo. Yeme ko amenu be nona, yeme ko ya ira nona. No le se konyere e vinye troe. E comme me hose ila si oma. Hi me levo ko hose ati. Ta no blanyi to enye. Ta pogovo o to po mo la go. Ma tro re nona se. E bere nemi e po mona Kristo le agbesi amedede kola. E kema mienye no blanyi to ou amokata. E comme me po mo. Mau me leva be sonye le oleke yenti me va chokiro e ya e vini nye Kristo tontonto yenti bibale bobene me no mawu wa ezubusu ele subo mawu nanuka na ti fofia bepea alo ele subo ebe yakpo gai e vini ne ele subo mawu na akpoga e me ne trono e yakle ke me ya nyebe wo subo subo wa ma de pogbelo mawu ma solo to e la zonu blanyi to wa mukata e la wonu nu ma jeji do ma wonye be me yesu bo mele ele subo yi na kesi no ko leji ta ele subo ma wona unto petiti we fo na ele subo ma wona e to pe lolonu yenye be gbere ka no va ma po ma no gbo wa agbemenu la swasio me do brade to be amem do ve ne va mo kataji ne se konya bona be am e la jola nya be ma wo me gbe do ki de fian mo me lo yo na mo ma wo me gbe do ki de fian na mo ma wu lombe ya de do ki fia me gele o ma ba ye jina ese ya ma ba ye jina ma wo me gbe do ki de fian seda e wo kele gbo be ma wo me le dina yo ma wo me le tona yo e dalapa e blem ne tronu yo me le gbon e la po ma wo seda e be e la be na nu si nyi ha me hola me tu de asinami ba Babiagban bena Kristo kule mia nouvomti le ngongolo lanu eye bena wadi eye bena wa gafon de titre cho amekukuo domele nkeke etoa gbe le ngongolo lanu eye bena ede edokwifia kefa ede edokwifia kefa emegbe le amewie veola eya megbe eya megbela ede edokwifia novi si wowu ame alofa aton la zideka ame si wo dome gedeo le agbe va se de fifi ke ameo de o han do alon emegbe la ede edokwifia Yakobo emegbe la apostolo katan wo katan megbe la ede edokwifia nyehan abe fugege ene ekwea okpole Yesu de dokifia megerewa obe Yesu de dokifia ke fasba eyi ojo le ke fasdia e de dokifia me weveo e jo le fima e de dokifia me alofa ma to 500 personnes zedeka e jo le fima e de dokifia Yakobo e jo le fima e de dokifia nu ka apostolo e ye wo chan e so gbe be ya de dokifia no me le pe wa me nyi ma wo be vodada yo enu ya wo metro ne le yu emele towa menye ma wo la dai ba yirami ne ma ponya tamajo na wa ne ma usubo la vanfa eye subo ma ko dodo yo le ma wo be fiaru fiame long ne nu tafia ne wo dole jona 3 yo apostolo allo yom ma va me le 92 05 64 45 amo dan encore ji e benade tonyi to we joase apo gambe tapevi na ne kemele wo me yira le 26 février samedi banaya gade tututu mi la kato mi le draga na ya e mi de instaurer prière ta mo yo na nto ame to katakato to ma vume se gbe e me somo npopo ta pe na ma wure mi ba gouta me ga va o de ka ne be ya va yom le 92 05 64 45 no se mi se fait ya cité na troe na mazuto Beira. Ope popone no bichi. Le Yesu benko. Yom le 92 05 64 45. Mais seulement pour contact avec Elisabeth. Ayez des moments événements et avec le 26. Mon fait popone no dit. Le Yesu benko. Amen. Bye bye.